Tung 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 sahur. Tung tung. Tung tung tung. Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung tung. Tung tung tung. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Tung 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 sahur. Tung tung tung. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. 2, 1, ignition. Tung tung tung. Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 tung. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 tung. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 tung. Tung 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 sahur. Tung tung tung. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Ta 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 ta. Ten, 9, 8, 7, 6,
Three. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Tak, 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 tak. Tung tung sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Tak, 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 tak. tung sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Tak, 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 tak. Tung 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 sahur. Tung tung. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Tak, 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 tak. Ignition. Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Tak, 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 tak. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung tung. Tung 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 sahur. Tung tung sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Tak, 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 tak. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Tung 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 sahur. Sahur. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Tak, 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 tak. 3, 2, 1. Ignition.
Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Tak, 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 tak. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Konon kalau seseorang dipanggil sahur 3 kali tapi nggak nyaut, makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Tak, 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 tak. Ada kejadian misterius yang hanya muncul saat sahur. Makhluk ini bakal datang ke rumahnya. Ih, serem banget. Suara ini biasanya terdengar seperti pukulan kentungan. Tak, 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 tak. 2, 1, ignition. Halang. Nyeng, nyeng, nyeng. Opo wae tak tabrak seng menjadi penghalang. Nyeng, nyeng. Opo wae tak tabrak seng menjadi penghalang. Nyeng, nyeng, nyeng. Opo wae tak tabrak seng menjadi penghalang. Nyeng, nyeng, nyeng. Opo wae tak tabrak Nyeng, opo wae tak tabrak seng menjadi penghalang. Nyeng, nyeng, nyeng. Opo wae tak tabrak seng menjadi penghalang. Tabrak seng menjadi penghalang. Opo wae tak tabrak seng menjadi penghalang. Nyeng, 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 nyeng. Opo wae tak tabrak seng menjadi penghalang. Nyeng, nyeng, jadi hancur gini. Ya konon katanya kalau ada orang yang pernah like tren ini, maka makhluk ini akan datang ke rumahmu. Ia akan merusak mobil kamu dahulu lalu, ia akan mengetuk pintu dan bersuara. Wae tak tabrak penghalang. Nyeng. Jadi penghalang. Nyeng, nyeng, nyeng. Opo wae tak tabrak seng menjadi penghalang. Nyeng, nyeng, nyeng. Haya, pala eng sakit lo. Lo ulang tablak-tablak eng, ni eng jadi hancur gini. Ya konon katanya kalau ada orang yang pernah like tren ini, maka makhluk ini akan datang ke rumahmu. Ia akan merusak mobil kamu dahulu lalu, ia akan mengetuk pintu dan bersuara. Opo wae tak tabrak seng menjadi penghalang. Nyeng, nyeng, nyeng. Haya, pala eng sakit lo. Lo ulang tablak-tablak eng, ni eng jadi hancur gini. Ya konon katanya kalau ada orang yang pernah like tren ini, maka makhluk ini akan datang ke rumahmu. Ia akan merusak mobil kamu dahulu lalu, ia akan mengetuk pintu dan bersuara.
Opo way tak tabrak seng menjadi penghalang. Ngeng, ngeng, ngeng. Haya, pala aing sakit lo. Jadi penghalang. Lo ulang Ngeng, tabrak-tabrak ngeng, aing. Ni ngeng. aing jadi Opo way hancur tak gini. tabrak seng. Attento, odiatore di caffè. Se non bevi una tazza di cappuccino al mattino, è meglio non incrociare questo tizio. Cappuccino assassino. Ballerina cappuccina. Mi 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 mi. È la moglie di Cappuccino Assassino. E ama la musica la 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 la. La sua passione è il ballerino Lololo. Assassino. Capu, 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 cappuccino assassino. Assassini cappuccini. Questo killer furtivo si infiltra tra i nemici approfittando della notte. Capu, Attento, odiatore di caffè. assassino. Se non bevi una tazza di cappuccino al mattino, è meglio non incrociare questo tizio. Ballerina cappuccina. Mi 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 mi. È la moglie di Cappuccino Assassino. E ama la musica la 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 la. La sua passione è il ballerino Lololo. Capu, cappuccino assassino. Assassini cappuccini. Questo killer furtivo si infiltra tra i nemici approfittando della notte. Attento, odiatore di caffè. Se non bevi una tazza di cappuccino al mattino, è meglio non incrociare questo tizio. Ballerina cappuccina. Mi 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 mi. È la moglie di Cappuccino Assassino. E ama la musica la 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 la. La sua passione è il ballerino Lololo. Capu, cappuccino assassino. Assassini cappuccini. Questo killer furtivo si infiltra tra i nemici approfittando del...